السلام عليكم. اذا نكملوا التصحيح ديال هذا النموذج ديال الفرد وندوزو لابارتي ديال الفيزيك. الوغ بالنسبه لهذا ليكزارسيس راه جامع ما بين لينيرجي سينيتيك لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور ولينيرجي ميكانيك. اما بالنسبه اللي غادي يدوز الفرد غير في الدرس ديال لينيرجي سينيتيك، يرجع النموذج الثاني راه درنا فيه دو زيكزارسيس غير على لينيرجي سينيتيك. Alors, بالنسبة l'exercice, on considère un corps solide ponctuel de masse m est égal 0,5 kg qui se déplace sur un ray ABCD d'une portion AB rectiligne de longueur AB est égale 2r et d'une portion circulaire BCD de rayon R est égal 0,5 mètres. وعطاونا la valeur G اللي غادي ناخدو في هذا l'exercice où l'angle θ c'est 60 degrés. Alors on considère le plan passant par C comme état de référence. يعني هذا le plan هذا هنا فين كاينه EPP état de référence، يعني l'énergie potentielle de pesanteur est égale 0. Alors on lâche le solide sans vitesse initiale du point A et il arrive au point B avec une vitesse de 5,82 mètres par seconde. Alors la partie là, on considère que les frottements sont négligeables. 1 montrer que ZA est égal R facteur de 1 plus 4 sinus θ moins cosinus θ. Alors بالنسبة ZA. Alors ZA هي هاد la distance هادي كاملة. Alors بالنسبة لهاد la distance هي ZB plus هي ZB plus هاد la distance هادي. Alors مثلا هنايا ندير البوان H. Alors plus هاد la distance AH. Alors بالنسبة لZB ZB هي هاد la distance هادي. Alors هاد la distance هي R. Alors c'est le rayon R. Moins هاد la distance هي le côté adjacent ديال l'angle θ. وبالتالي هاد la distance هادي هي R cosinus θ. Alors moins R cosinus θ. Plus H. Alors plus AH pardon. Alors هاد la distance AH هو le côté opposé ديال l'angle θ. وبالتالي غادي نستعملو sinus θ fois AB. Alors plus sinus θ fois AB. Alors هنا عندنا هاد AB هي 4R. وبالتالي شنو غادي يكون هنايا؟ غادي نعملو بهاد R غادي تبقى لي 1 moins cosinus θ plus 4 sinus θ، لأن عوضنا هاد AB ب 4R. الوغ هادشي اللي طلبو منا، نقدرو نردو هادي دابا لهنا، يعني زد بحال هي R facteur de 1 plus 4 sinus θ moins cosinus θ. De calculer l'énergie mécanique au point A. Alors باش نحسبوا l'énergie mécanique في البوان A كنعرفوا حنا بأن l'énergie mécanique هي la somme ديال l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique في هذا البوان A. Alors بالنسبة l'énergie cinétique في البوان A est égal 0 لأن قالوا لنا on lâche le solide sans vitesse initiale، يعني la vitesse ديالو في البوان A est égal 0. alors حتى l'énergie cinétique في البوان A est égal 0 لأن l'énergie cinétique c'est 1 demi mv au carré. Alors بالنسبة l'énergie potentielle de pesanteur في البوان A هي mgza plus واحد لا constante c. alors هنا خدينا هاد لو بلان اللي خديناه كوم ايتا دو ريفيرونس غادي مع هاد يعني كونفوندو مع هاد لوريجين ديال لاكس او زد، وبالتالي راه هاد لا كونستانت سي تيغال زيرو. يعني قلنا فاش ما كنبغيوش ناخدو هاد لا كونستانت سي، فاش كنبغيو نتهناو منها راه كناخدو هاد او بي بي جايه مع هاد لو بلان اللي دايز مع هاد لوريجين او زد. وبالتالي الوغ اون زد تيغال زيرو عندنا او بي بي تيغال زيرو. الوغ الا عوضت هنايا بزيرو وهاد زد بزيرو غادي نلقى هاد لا كونستانت تيغال زيرو. يعني في التمرين كامل راه لهاد لا كونستانت سي راهي تيغال زيرو، يعني غادي تبقى لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور في البوان ا تيغال ام جي زد ا. الوغ بالنسبه لزد ا هي اللي حددناها في كاستيون ا، الوغ كنعوضو. Alors EPP c'est mg R facteur de 1 plus 4 sinus θ moins cosinus θ. بما أن l'énergie cinétique في البوان A est égale 0، alors غادي تبقى لنا l'énergie mécanique في البوان A est égale l'énergie potentielle de pesanteur. alors غادي نعوضو كل حاجة بلا فالور ديالها، وغادي نلقاو l'énergie mécanique في البوان A تقريبا 9,7 جول.
3 calculer l'énergie mécanique au point B. Alors بنفس الطريقة l'énergie mécanique في البوان B هي l'énergie potentielle de pesanteur في البوان B plus l'énergie cinétique في البوان B. Alors بالنسبة l'énergie potentielle de pesanteur في البوان B c'est mgzb plus la constante C. Alors قلنا la constante C est égale 0. Alors غادي تبقى لنا c'est mgzb. Alors بالنسبة لزب قلنا هي R moins R cosinus θ. يعني إلا عملنا ب R هي R facteur de 1 moins cos θ. Alors كنلقاو هاد l'énergie potentielle de pesanteur في البوان B. بالنسبة l'énergie cinétique في البوان B c'est 1/2 mvb au carré. Alors كنجمعو l'énergie potentielle de pesanteur و l'énergie cinétique باش تعطيني l'énergie mécanique. Alors كنعوضو كل حاجة بلا فالور ديالها وما تنساوش هنايا الجي ما تاخدوهاش 10 c'est 9,81 نيوتن par kilogramme. Alors إلا حسبتو غادي تلقاو 9,7 جول. 4. Comparer l'énergie mécanique le point A avec l'énergie mécanique au point B. Que peut-on conclure? Alors, il a قارنا les valeurs اللي لقينا غادي نلقاو l'énergie mécanique في le point A est égale l'énergie mécanique في le point B. Alors كنقولوا il y a conservation d'énergie mécanique. Alors يعني هاد l'énergie mécanique ما كتبدلش لا فالور ديالها كتبقى واحد لا فالور اللي هي كونستانت بطبيعة الحال لأن هنايا اعتبرنا بأن لي فروتمون سون نيغليجابل وبالتالي راه ما غاديش تبدل هاد لا فالور ديال l'énergie mécanique. Alors 5, en appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique, trouvez que alors la vitesse في le point D est égale racine carrée de 2 fois l'énergie mécanique في le point A moins mgr divisé par m. Alors هنا شنو كنشوفوا la vitesse au point D وكنشوفوا l'énergie mécanique في le point A. Alors غادي نطبقوا هذا البرانسيب de conservation d'énergie mécanique mais بين le point A et D. Alors شنو كنكتبوا alors delta EM est égal 0 يعني l'énergie mécanique في le point A est égal l'énergie mécanique في le point D. Alors نشوفوا هاد l'énergie mécanique في le point D شنو كتساوي l'énergie potentielle de pesanteur في le point D plus l'énergie cinétique في le point D. Alors بالنسبة l'énergie potentielle de pesanteur c'est mgzd plus C plus واحد la constante قلنا هاد la constante est égal 0 في هاد التمرين. alors كتبقى لي c'est mgzd plus EC اللي هي 1/2 mvd au carré. alors حنا كنقلبوا على هاد vd. alors بالنسبة l'énergie mécanique في البوان D غادي نعوضوها بالénergie mécanique في البوان A. وبالنسبة لزد alors إلا شفنا في الشكل غنلقاو ZD. alors ZD هي هاد لا ديستانس. alors لا ديستانس هي لو غيون. alors غادي نعوضوها ب R غادي تعطيني l'énergie mécanique في البوان A تيكال mgr plus 1/2 mvd au carré. alors قلنا كنقلبوا على هاد vd. alors غادي نجيبوا هذا لهاد الطرف غادي تعطيني هي em moins mgr تيكال 1/2 mvd au carré. alors كنقلبوا على vd غادي نضربوا في 2 ونقسموا على لا ماس وباش نحيدو كاري غادي نديرو الغاسين وغادي نلقاو ليكسبرسيون اللي طلبوا منا. 2. En réalité le solide arrive au point B avec une vitesse VB est égal 4 mètres par seconde à cause des frottements. يعني هنايا في هاد لا بارتي غادي نعتبروا راه كاينين لي frottements qui sont représentés par une force F considérée d'intensité constante et de sens opposé au sens du mouvement. يعني إلا كان هاد لو سوليد هذا هو لو سens دو موفمون ديالو الوغ هاد F غادي يكون هادو هما هذا هو لو سens ديالها هاد لا فورس F يعني لي فورس de frottement. 1. Calculer la valeur de l'énergie perdue sous forme de chaleur entre A et B. alors حنا قلنا إلا كانوا دي فورس دو فروتمون alors هاد l'énergie mécanique ما كتبقاش عندها واحد لا فالور كونستانت يعني كتنقص كتضيع عندنا واحد لا بارتي ديال هاد l'énergie mécanique sous forme de chaleur. alors حنا إلا بغينا نحسبوا هاد l'énergie اللي ضاعت alors خصنا نحسبوا دلتا EM يعني l'énergie mécanique اللي غادي تكون في البوان B موا نقصوا منها l'énergie mécanique اللي كانت في البوان A. alors هاد النسبة دلتا EM هي la valeur de l'énergie perdue sous forme de chaleur. alors باش نحسبوا هاد دلتا EM alors هي l'énergie mécanique في البوان B moins l'énergie mécanique في البوان A. alors بالنسبة l'énergie mécanique في البوان A راه هي اللي حسبناها قبل يعني راه حتى حاجة ما تبدلات في هاد l'énergie في البوان A هي mgr facteur de 1 plus 4 sinus θ moins cosinus θ. بالنسبة l'énergie mécanique في البوان B
الوغ هنا هاد لينيرجي ميكانيك في البوان بي اللي غادي تبدل. علاش؟ لان هاد في بي هي اللي تبدلات لا فالور ديالها. اما هنايا في هاد ليكسبرسيون ديال لينيرجي ميكانيك حتى حاجه ما تبدلات، وبالتالي لينيرجي ميكانيك في البوان ا هي 9.7 جول. الوغ دابا بقينا نحسبوا شحال لينيرجي ميكانيك في البوان بي، وناخذوا هاد لا فالور جديده ديال لا فيتيس اللي هي 4 متر بار سكوند. الوغ كنعوضوا بلي فالور كنلقاو بان لينيرجي ميكانيك في البوان بي تيغال 5.2 جول. الوغ كتشوفوا بان لينيرجي ميكانيك نقصات، يعني ما بقاتش عندها ميم فالور اللي كانت في البوان ا. الوغ باش نحسبوا دلتا او ام هي او ام في البوان بي موان او ام في البوان ا هي 5.2 موان 9.7. الوغ غادي نلقاو موان 4.5 جول. يعني هاد الموان كتبين لنا بان لينيرجي ميكانيك في البوان بي راه صغر من لينيرجي ميكانيك في البوان ا. دو كالكولي لانتونسيتي دو لا فورس اف. الوغ قلنا في الدرس بان هاد لا فارياسيون دينيرجي ميكانيك فاش كيكونوا عندي دي فورس دو فروتمون، هاد لا فارياسيون ايتيغال لو طرافاي ديال هاد لي فورس دو فروتمون. الوغ بالنسبه لو طرافاي ديال هاد لي فورس دو فروتمون اونتر ا و بي، لان عندي هنايا لا فارياسيون دينيرجي ميكانيك اونتر ا و بي. الوغ بالنسبه لهاد لو طرافاي سي اف فوا ا بي فوا كوسينوس اونتر هاد لو فيكتور اف و الفيكتور ديبلاسمون. الوغ قلنا بان هاد اف راه عندها واحد لو سونس اوبوزي مع هاد ا بي، يعني ا بي في هاد لو سونس و اف معاها في هاد لو سونس. الوغ لونغل بيناتهم هي 180 دوغري، كوسينوس 180 دوغري سي موان 1، وبالتالي سي موان اف فوا ا بي. الوغ هاد اف كنقلبو دابا حنا على هاد لا فورس اف ايتيغال موان دلتا او ام ديفيزي بار ا بي. الوغ غادي نعوضو هاد دلتا او ام بلا فالور اللي لقينا هنايا. الوغ هاد الموا مع الموا تولي بلوس، لان لانتونسيتي دو لا فورس راه بوزيتيف. الوغ سي 4.5 ديفيزي بار ا بي. الوغ ا بي قلنا هي 4 ار هي 0.5، وكنحسبوا هاد لا فالور ديال لا فورس اف. اما بالنسبه لسيونس مات يعني نطلبوا منكم انكم تستنتجوا لا كونتيتي د شالور. الوغ قلنا في الدرس بان فاش كيكونوا دي فورس دو فروتمون راه هاد لا فارياسيون دينيرجي ميكانيك راه كتحول لواحد لا شالور. الوغ غادي تكتبوا بان دلتا او ام ايتيغال موان كيو. الوغ هاد لا كونتيتي د شالور ايتيغال موان دلتا او ام، الوغ ايتيغال 4.5 جول. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد التمارين اللي عطيتكم في هاد النموذج. زيدوا خدموا دوطخ زيكزارسيس اللي مازال ما دوزش الفرد، وحظ موفق للجميع.